Be the one to reconcile. Ikaw ang mahimong mediator nga muli ang relationship sa pamilya. And if naay nag-away nga members sa family, inya wa kay labot, do not side sa usa. Okay? Ayog side sa usa. Ayog laban sa isa. Kung naay nag-away nga members sa family, be in the middle. Not that naa kay mas love sa ila, just be in the middle. So that ikaw ang gamiton sa Dios para ma-reconcile sila. The moment mo side ka, you will lose the other. Amen? It's hard work, it's a lot of love, it's a lot of prayer, but by the grace of God, do it para sa pamilya. The moment nga naay someone nga kaya mo barug para sa family, kini nga family dili kaya gubaon sa yawa. Ayaw padayon igsuon na i-compare nimo imong self sa uban. I-compare nimo imong pamilya sa uban. The moment nga kanunay ka maglantaw sa ubang family, then mutanaw ka sa imong kinabuhian, muingon ka, may pa ilang pamilya. Sana all.